हेलो अस्सलाम वालेकुम वेयर गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप मेरे तमाम लेडीज़ एंड जेंटलमैन और स्पेशली लेडीज़, क्योंकि मोस्टली मेरी जो है वो चीज़ें लेडीज़ देखती हैं, लेकिन ये मर्दों के लिए भी हैं जी। कैसा है, सुबह खैर। आज का मेरा मौजू है कि जी अपनी गलतियों से सीखें। मैं अपनी ख़वातीन को ये बताना चाहती हूँ कि हम सब ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ करते हैं, और गलतियाँ हम बचपन से करते हैं, जवानी में भी करते हैं, इवन बुढ़ापे में भी हम गलतियाँ करते हैं। एक तो अपनी गलती को माने कि ये हमारी गलती, क्योंकि हमारे बहुत सारे बड़े ऐसे हैं जो कि उनको पता होता है उन्होंने गलत काम किया, लेकिन उसको मानते नहीं। वो जानते हैं कि इस गलती से उनको नुकसान हुआ, लेकिन वो दूसरों के सामने इतनी हिम्मत नहीं रखते कि वो उस चीज़ को माने। इवन अगर आपके छोटों के सामने भी आपसे कोई गलती हुई है तो एक्सेप्ट करें। गलती एक्सेप्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप गलती एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप उसको सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप गलती एक्सेप्ट नहीं करते तो आप उसी जगह पे बैठे हुए होते हैं जो आपने गलती की, और फिर आप दोबारा ये गलती करते हैं। याद रखें, हम अपनी खामियों को उस वक्त दुरुस्त कर सकते हैं जबकि हम अपनी गलत को गलत कहने की हिम्मत करें, चाहे वो हमारे अंदर हो चाहे दूसरे के अंदर हो। जी देखें, हम जो है ना, इंसान जब गलती करता है, इंसान जब मिस्टेक करता है तो उसको रोने से बेहतर है। और कि देखें, स्ट्रेस दो किस्म के होते हैं। एक स्ट्रेस होता है जो हम हर वक्त लेते हैं, गलत लेते हैं, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। एक स्ट्रेस होता है जो कि होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। जैसे कि आपका स्ट्रेस होता है कि आपको जब एग्ज़ाम हो आपको स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्ट्रेसलेस होंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं। इसी तरह आपको ज़िंदगी में भी बहुत सारे काम होते हैं, उसमें स्ट्रेस होना चाहिए। इसी तरह हम जब कोई गलती करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले दिनों ये गलती ये की कि मुझे कोई हॉल बुक कराना था, और मैं वो हॉल बुक कराने गई, और मैं अपने साथ अपने बड़ों को भी लेके गई, और मैंने ये सोचा कि वो जो हैं वो इनिशिएटिव लेंगे कीमत को नॉर्मल कराने का, लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया। सब जाके वहाँ चुप हो गए। उसके बाद मैं उनकी खामोशी के अंदर मैंने कुछ बोला नहीं, और उन्होंने जब वो बोला तो वो उसकी कीमत से ज़्यादा था। यकीन जानिए कि मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, और मुझे ही पेमेंट करनी थी, और वो बहुत ज़्यादा थी उस चीज़ की। और मैं अपनी इस गलती के ऊपर इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई, डिप्रेशन में आ गई कि मैं पूरी रात सो नहीं सकी, मैं पूरा दिन सो नहीं सकी। और मुझे डिप्रेशन ये था कि मैं जिसके लिए काम कर रही थी, जिसके लिए हॉल बुक करा रही थी, अगर ये चीज़ें कम में हो जाती मैं उसको कहीं और उस पैसे को उनको कहीं और से कोई चीज़ और कर देती। लेकिन मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो लेकिन उस दिन के बाद मैंने वो 1.5 दिन तो बहुत तकलीफ़ में गुजारा, अज़ियत में गुजारा, लेकिन उसके बाद मैंने ये सीखा कि मुझे अपनी कमांड खुद करनी चाहिए। हमारे वहाँ औरतें जो कि डिपेंडेंट होती हैं, तो वो जब डिपेंडेंट होती तो उनमें फ़ैसला करने की क़ुव्वत नहीं होती। याद रखिएगा, फ़ैसला करने की क़ुव्वत आपके अंदर उस वक्त आएगी जब आप फ़ैसले करेंगे, और फ़ैसले गलत भी हो सकते हैं। याद रखिएगा कि जब तक हम कोई चीज़ को एड्रेस ही नहीं करेंगे उस वक्त तक हम उस चीज़ को नहीं सीखेंगे। इस तरह इंसान को चाहिए कि वो इंसान गलतियाँ करता है और ज़िंदगी के हर उसमें करता है। कुछ गलतियाँ जो हैं हम ऐसी करते हैं, अपने पहनने ओढ़ने में ऐसे करते हैं। आप खुद सोचें, अगर मेरी वो ख़वातीन जो कि शादीशुदा हो गई हैं या एज की हो गई, उन्हें पता है कि शुरू में हम लोग जब मेकअप के अंदर, हम बालों के अंदर, हम हर जो चीज़ है वो हम गलतियाँ करते हैं, और उसके बाद फिर हम सीखते हैं। आज अपने आप को आज से पहले देखें, 10 साल पहले, तो आपके बिल्कुल मुख्तलिफ आप नज़र आएंगी। और इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है, क्योंकि इंसान सीखता है इंसान। और जब हम और मैं कहती हूँ, नौकरी करने का आप सब औरतों को बहुत फ़ायदा, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि घर में आप मोटी हो रही हैं, आपने मेकअप उल्टा सीधा किया है, आपने बाल उल्टे सीधे कटिंग किए हैं, एज में आके बाल आपने डाई किए हैं या नहीं डाई किए, तो उससे कोई जो है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ना घर वाले हमें बताते हैं। लेकिन हम जब नौकरी पे जाते हैं तो हमें वहाँ जो है डिफरेंट लोग मिलते हैं, और वो हमें ये भी बताते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, या कोई हेयर स्टाइल आपको फ़ौरन आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई मिल जाता है कि हेयर स्टाइल आपने बहुत गलत कटवाया है, आपके बाल बहुत सारे सफ़ेद हैं, या आपने कोई ऐसा कपड़ा पहन लिया है जो कि आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फिर हम उससे सीखते हैं, ना कि हम उसके पीछे पड़ जाएँ कि नहीं जी ये हमसे लड़ते हैं या हमारे से हसद करते हैं। याद रखिएगा, एक आदमी आपसे, 2 आदमी हसद कर सकते हैं, सारे लोग आपसे हसद नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम टाइम हम अपनी गलतियां शादियों पे भी कर जाते हैं, हम खुद अपनी पसंद की शादी में गलती करते हैं, और जब हम माँ बाप होते हैं तो हम अपने बच्चों की शादी करने में गलती कर लेते हैं, और जिसकी वजह से फिर वो शादियां जो हैं वो बवाले जान बन जाती हैं। या तो उसको आप घसीटते रहते हैं सारी उम्र, या फिर आप अलग हो जाते हैं। अलग होने से आपकी फैमिलीज़ को, आपके बच्चों को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो प्लीज़, एक तो दुनिया में जो भी काम करें मशवरे से करें, मशवरा लें सबसे, लेकिन काम आप खुद करें। और उसके बाद अगर आपसे गलती हो गई है तो उसको सही करने की कोशिश करें, या आगे उस गलती से जो है वो आपको ये होना चाहिए कि आप उस गलती से जो है उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। याद रखिएगा, हम इंसान हैं, हम गलती का पुतला हैं, लेकिन गलती में
اور جان بوجھ کے کرنے میں بہت غلط بات ہے. ایک چیز مجھ سے غلط تھی, فرض کر میں بات کرتے کرتے میں کوئی غلط جملہ بول گئی تو میں آپ کو سوری کر لوں گی, لیکن انٹینشنلی میں یہ سوچ کے آؤں کہ آج میں نے یہ بات کرنی ہے اور وہ غلط بھی ہے تو پھر اس کو کوئی معاف نہیں کرے گا. سو میں آپ کو یہ کہتی ہوں, غلطیاں انسان کرتا ہے, غلطیوں سے سیکھیں, اپنے آپ کو گروم کریں. میری خواتین ہیں, مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, آپ کے بچے چھوٹے ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو گروم کریں, اپنے شوہروں کے لیے گروم کریں. اگر ہماری کچھ خواتین ہیں جن کی عمر ہو گئی اور شادیاں نہیں ہوئی تو وہ یہ مت سوچیں کہ ایک مرد کے لیے ہے, آپ کے لیے, اپنے لیے. آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا کے لوگوں کو دکھائیں کہ لوگ آپ پہ ترس کھانا چھوڑ دیں. میں اپنی لیڈیز سے کہتی ہوں کہ پلیز جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں کرائیں گی, دنیا کوئی انسان آپ کی عزت نہیں کرے گا. تو یاد رکھیے, غلطیاں انسان کرتا ہے, لیکن انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. اور آپ نے عمران خان کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطیاں کے اوپر بیٹھ کے رونے کی بجائے اس سے سیکھے اور آئندہ ان غلطیوں سے گریز کریں. تو جب ہم اپنے آپ کو غلطیوں کو اس وقت ہم صحیح کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں. اور جب کوئی غلطی ہو جائے تو یاد رکھیے کہ ہم سب انسان ہیں. کبھی کبھی جو ٹھوکریں آپ کو ملتی ہیں وہ آپ کو بہت اچھا سکھانے کے لیے ملتی ہیں. ٹھوکر آپ کو بہت بڑا سکھاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہوں, اپنی اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر لگے تو آپ سیکھیں. اس کے علاوہ پلیز اپنے بچوں کو بھی آپ یہ سکھائیں, ان کو پروں کے اندر بالکل نہ رکھیں یا پروں کے اندر نہ رکھیں. ان کو تھوڑی دنیا کی ریئلٹی دکھائیں, ان کے اوپر نظر رکھیں, لیکن تھوڑی سی ان کو دنیا کی ریئلٹی دکھائیں کہ دنیا جو ہے کتنی مشکل جگہ. لیکن اگر آپ کو بالکل پروں کے اندر رکھیں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہوں نے دنیا کے سرگم دیکھے ہی نہیں. میں جب چھوٹی تھی میرے ماں باپ نے مجھے کالج جو ہے وہ وین کے اوپر لگائی, اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا تم بس پہ خود جاؤ, ٹھیک ہے, کالج قریب تھا, اور میں نے بسوں میں دھکے کھائے. جب آپ بسوں میں دھکے کھاتے ہو تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور آپ کو پتہ لگتا ہے زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی کہ ہم نے سمجھی ہوئی ہے کہ ماں باپ صبح اسکول چھوڑ کے آئیں, چھوڑ کے جائیں. تو یہ چیزیں آپ جو ہے جب آپ کو یہ جب پتہ لگتی ہیں تو آپ دیکھیں انگلینڈ کی جو بادشاہ ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے افغانستان وار تک میں بھیجا گیا. کیا بادشاہ کے لیے ضروری تھا؟ وہ اس لیے ضروری تھا کہ اس کو پتہ لگے کہ جو آپ کے فوجی ہیں وہ کتنی تکلیف میں لڑ رہے ہیں اور جنگ کس طرح سے ہوتی ہے, وہ کتنی بری چیز ہے. اسی طرح ان کو ڈفرینٹ جگہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے, ان کو ڈفرینٹ جگہ جو ہے وہ لے کر جایا جاتا ہے تاکہ اس چیز کا احساس ہو کہ ایک غریب آدمی کتنی مشکل سے زندگی گزارتا ہے, یا جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور جو پریولیج نہیں ہے وہاں کے لوگ کس طرح سے گزارتے ہیں. کیونکہ جب ہم کو یہ چیز سکھائیں گے تو دو چیزیں ہوں گی, ایک تو وہ شکر گزاری کرنا سیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ بہت اچھا ہے, دوسرے کا دکھ جو ہے وہ سمجھنے کی, محسوس کرنے کی وہ ان کے اندر ہوگی کہ دنیا میں لوگ کتنی تکلیف سے بھی رہتے ہیں. اور جو زندگی ہے وہ ایک میں بچپن میں تھی تو ایک فریز جو ہوتا تھا وہ مجھے بہت پسند تھا کہ لائف از ناٹ دا بیڈ آف روزز, پھولوں کا بستر نہیں ہے زندگی, چاہے وہ کوئی بہت امیر ہے یا کوئی غریب ہے, آزمائشیں سب کو دینی ہے. تو پلیز آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں, غلطیوں کے اوپر بیٹھ کے نہ روئیں. اور سیکھنے کے لیے ہم اپنے بچوں سے بھی سیکھتے ہیں. آج کل کے نوجوان ہم سے زیادہ عقل مند ہیں, ان کے پاس موبائل, بہت سارے لوگ ہمارے ہیں جو موبائل کو یوز ہی نہیں اتنا کرتے, تو وہ ہم سے زیادہ آپ کو سکھا سکتی. ایون کچھ بھی نہیں سمجھ آتا تو آپ گوگل میں کر لیں, آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کے اندر جا کے کر لیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کے جواب مل جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا, کیونکہ جب آپ لوگ جو ہیں وہ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو میں اور اچھے موضوع میں بات کروں گی. میں پہلے سوچتی تھی لوگ کیوں سبسکرائب کہتے ہیں, لیکن ایکچولی یہ آپ کے لیے ایک جو ہے وہ اچھی چیز ثابت ہوتی ہے, اس سے پازیٹیوٹی آپ کے اندر آتی ہے. تو پلیز اپنا بہت خیال رکھیں. ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ.